हेलो गाइस, जय माताजी, जय नागा गुरु बाबा। तो आज ब्लॉगनी बात करिए तो आज आप नदीए जवाना छे गाड़ी सर्विस करवा, एटला माटे तमे आ ब्लॉगमां तमे बन्या रहो। तो हूँ अने मारो भाई निकली गया छे गाड़ी सर्विस करवा, तमे जोई शको छो। हालो अमे नदीए पोगी गया छे। तो अमे के पहला गाड़ी धोवी नथी, पहला शंकर बापाना दर्शन करता आवीए, पछी गाड़ी धोईए निरांतथी। अमे जाईए छे शंकर बापाना दर्शन करवा। तो हालो अमे शंकर बापाना मंदिर पोगी गया छे। हालो अमे दर्शन कर लईए, पछी पाछा विडियोमां पाछा आवीए। दर्शन करीने पाछा आपणे जाईए। गाड़ी आपणी ज्यां पड़ी त्यां केम के धोवानी छे एटले आपणे जाईए ई बाजू। हेलो राकेश भाई, केम छे? केम छो प्रदीप भाई? मजामां, एकदम मजामां। रोगनी चक्करमां क्यांक तमे नदीमां पड़ी जता नहीं। आमां बहु पाणी वधी गयुं छे वरसादना कारणे, તમે જોઈ શકો। તો આગળ રાકેશભાઈ જાય છે। તમે ધ્યાન રાખજો પાણીને। હવે પાણીમાં ધ્યાન રાખજો, મોબાઈલ પડી ગયો તો ગયો બ્લોક પણ। હાલો તો હવે આપણી ગાડી ધોવાઈ ગઈ છે, હવે રાકેશભાઈની ગાડી પણ ધોવાઈ। હું રાકેશભાઈ, ગાડી ધોવાઈ ગઈ? હા, હું ધોવાઈ ગઈ। હાય મિત્રો, તમને જો આ બ્લોગ સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો આપણે મળીએ પાછા નેક્સ્ટ બ્લોગમાં।